आज हम एक बड़े, आप कह सकते हैं, अमली मौजू पर बात कर रहे हैं जी। कि ये जो एआई टूल्स हैं आजकल के, खास तौर पर जैसे नोटबुक एलएम और जेमिनाई, ये कैसे आपको एक नया बिजनेस आइडिया ना सिर्फ ढूंढने में बल्कि शायद ज्यादा अहम उसे जांचने में मदद दे सकते हैं। हम्म। ये वो काम है जिस पर पहले, मेरा मतलब है, हजारों डॉलर्स लग जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग जाविया है। हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है, ब्लेजिंग ज़ेब्रा। उसकी वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें एक पूरा तरीका बताया गया है। अच्छा। एक मुनज़्ज़म तरीका कि कैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में जाकर लोगों की असल ज़रूरतें, उनके असल मसले समझे जाएं। मतलब अंदाजों पर नहीं, डेटा पर बात हो। सही। तो आज का मकसद यही है कि इस एआई वर्क फ्लो को समझा जाए, ठीक है? खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कुछ नया बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो एक डर होता है ना कि कहीं कहीं जो बनाया वो किसी को पसंद ही ना आया तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आम डर है। तो चलें देखते हैं ये काम कैसे करता है। पहला पॉइंट तो यही था कि ये महंगी मार्केट रिसर्च का मुतबादिल कैसे है। देखिए, वीडियो ये कहती है कि अगर आप इन एआई टूल्स को ठीक से इस्तेमाल करें ना, हम्म। तो ये अक्सर जो रवायती महंगी रिसर्च होती है, हम्म। उससे ज्यादा गहरी और आप कह सकती हैं हकीकी बसीरत दे सकते हैं। अच्छा, कैसे? इसकी वजह यह है कि आप बराहे रास्त लोगों की वो जो फिल्टर नहीं हुई होती ना गुफ्तगू, हम्म। उसका तज्जिया कर रहे होते हैं। अच्छा। तो उससे जो छोटे कारोबारी हैं या जो अकेले काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मुमकिन हो जाता है कि वो अपने आइडियाज़ को एक मजबूत बुनियाद पर परख सकें। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प एंगल था वीडियो में, वो सरमायाकार की तरह सोचने वाला, चाहे आप खुद फंडिंग कर रहे हो। उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आइडिया को ना बहुत ही सख्त कसौटी पर परखें। एक सरमायाकार यानी वेंचर कैपिटलिस्ट वो चंद चीजें लाजमी देखता है। पहली चीज, फाउंडर मार्केट फिट, यानी क्या आप बतौर बानी इस मार्केट या मसले को वाकई समझते हैं गहराई में। ठीक। कस्टमर डिस्कवरी, क्या आपने वाकई ग्राहकों को समझा है, उनकी जरूरियात क्या हैं। तीसरा, कोई मुनफरिद जाविया है, क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं। जी। फिर, क्या पैसे कमाने के कोई वाज़े इशारे हैं, मोनेटाइजेशन सिग्नल्स जिन्हें कहते हैं। सही। और आखिर में, क्या कोई वाज़े विजन है, कोई रफ्तार, कोई मोमेंटम नजर आ रहा है। ये सोच आपको मजबूर करती है कि आप हकीकत पसंद रहें, क्योंकि होता ही है ना कि बानी अपने आइडिया के इश्क में होते हैं हाँ, ये तो है। और भूल जाते हैं कि क्या मार्केट वाकई उसके लिए पैसे देगी। जबरदस्त। तो फिर पहला अमली कदम क्या होगा? ये फाउंडर मार्केट फिट कैसे ढूंढा जाए? शुरू तो अपने आप से ही करना है। आपकी अपनी महारत क्या है, तजुर्बा क्या है, किन चीज़ों का जुनून है। नोटबुक एलएम या चैट जीपीटी जैसे टूल्स, वो आपके पुराने नोट्स, जर्नल्स, यहाँ तक कि पुरानी ईमेल्स को भी देखकर। अच्छा। ऐसे थीम्स या मसाइल निकाल सकते हैं जिनमें आपको एक कुदरती दिलचस्पी है या आप कहें एक बढ़तरी हासिल है। मकसद ये है कि शुरू में ना ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन सामने लाए जाएं। सही। और जब कुछ आइडियाज जहन में आ जाएं तो फिर बाहर की दुनिया को देखना है, मतलब रुझानात कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ फिर जेमिनाई जैसे टूल्स काम आते हैं। आप उससे पूछ सकती हैं कि अच्छा, फलां इंडस्ट्री में जैसे हेल्थ केयर में क्या बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो उससे क्या नए मौके बन रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स भी हैं जैसे एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स या सीबी इनसाइट्स, वो भी ताज़ा तरीन रुझानात बताती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हवा का रुख किस तरफ है। रुझानात समझ लिए। अब आती है असल गहराई, सारिफीन को समझना। वीडियो में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, नीटनोग्राफी। ये क्या है और ये सर्वे से कैसे मुख्तलिफ है, और क्या वाकई रेडिट जैसी जगहों से डेटा काबिल एतबार होता है? वो तो बहुत शोर होता है वहाँ। अच्छा सवाल है। देखिए, नेटनोग्राफी का मतलब है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में, जैसे रेडिट है, कोरा है, वहाँ जो कुदरती गुफ्तगू हो रही है ना, उसका मताला करना। अच्छा। ये सर्वे से इसलिए मुख्तलिफ और अक्सर बेहतर है कि लोग वहाँ ज्यादा ईमानदारी से बात करते हैं, अपनी जुबान में कोई बनावट नहीं होती। सही। जेमिनाई पहले मदद करता है ऐसी कम्युनिटीज ढूंढने में, जैसे सेहत के किसी खास मसले पर बने फोरम्स, सब रेडिट्स जिन्हें कहते हैं। फिर वहाँ से गुफ्तगू का डेटा इकट्ठा करके नोटबुक एलएम में डाला जाता है। और जहाँ तक एतबार की बात है जी, तो आप किसी एक कमेंट पर भरोसा नहीं करती,
آپ ہزاروں کامنٹس میں جو پیٹرنز بار بار آ رہے ہیں، جو مسائل بار بار اٹھائے جا رہے ہیں، جو الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان پر توجہ دیتی ہیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو نوٹ بک LM ان باتوں سے کیا کیا نکال سکتا ہے؟ بہت کچھ۔ آپ خاص سوال پوچھ سکتی ہیں، جیسے لوگوں کے اصل درد کے نقاط کیا ہیں، پین پوائنٹس، وہ کن چیزوں سے مایوس ہیں۔ ویڈیو میں مثال تھی کہ لوگ انسین، اسٹوپڈ یا ہسٹیریکل فیمیل جیسے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، ہاں، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ مسئلہ صرف عملی نہیں بلکہ جذباتی بھی ہے، واو، گہرا ہے، اور اکثر وہیں بڑا موقع چھپا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، یہی وہ دی موم ٹیسٹ کتاب کا اصول بھی آتا ہے کہ گاہک سے اس کی زندگی اور مسائل پوچھیں، یہ نہیں کہ میرا آئیڈیا کیسا لگا۔ بالکل۔ جب آپ نے یہ مسائل سمجھ لیے تو اگلا قدم ہے ایک منفرد زاویہ تلاش کرنا، یعنی مارکیٹ میں جو خلا ہے اسے کیسے پہچانے۔ یہاں پھر نوٹ بک LM کام آتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ سکتی ہیں کہ لوگ کن مسائل کے لیے اپنے خود ساختہ حل، وہ DIY قسم کے جگاڑ استعمال کر رہے ہیں، اچھا، یا کن کاموں کے لیے انہیں کئی مختلف ٹولز ملا کر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں موجودہ حل پورے نہیں پڑ رہے ہیں، یہی ان میٹ نیڈز ہیں۔ اور جیمینائی بھی یہاں کچھ کر سکتا ہے، شاید مد مقابل کمپنیوں کا تجزیہ کرنے میں۔ یقیناً، آپ جیمینائی سے کہہ سکتی ہیں کہ موجودہ مد مقابل کمپنیوں کا تجزیہ کرے اور ایک گیپ انالیسس ٹیبل بنا دے۔ اچھا، ٹیبل؟ جی، وہ ٹیبل دکھاتا ہے کہ یہ درد کے نقاط ہیں، ان کے لیے یہ موجودہ حل ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ابھی کچھ نہیں ہے، یعنی مواقع ہیں، وہ خالی جگہ، وہ وائٹ سپیس، وہیں آپ کا سٹارٹ اپ فٹ ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ آخری اہم کڑی، پیسے کمانے کے اشارے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ لوگ اس آئیڈیا کے لیے پیسے دینے کو تیار بھی ہوں گے یا نہیں؟ نوٹ بک LM ان آن لائن گفتگوؤں میں سے ایسے اشارے ڈھونڈ سکتا ہے جیسے لوگ کہیں لکھ رہے ہوں کہ کاش کوئی ایسی سروس ہوتی، میں تو پیسے دینے کو تیار ہوں، اچھا، یا وہ ان غیر محسوس قیمتوں کا ذکر کریں جو وہ پہلے ہی ادا کر رہے ہیں، جیسے کسی کام میں وقت کا ضیاع یا کسی سماجی بدنامی سے نمٹنے کی جو جذباتی قیمت ہے۔ اور جیمینائی بھی مدد کر سکتا ہے مارکیٹ میں جو موجودہ پرائسنگ ماڈلز چل رہے ہیں ان پر تحقیق کرنے میں۔ تو خلاصہ کریں تو جیمینائی اور نوٹ بک LM کا یہ جوڑ یہ سٹارٹ اپ آئیڈیاز کو جانچنے کا ایک بالکل نیا، تیز، ڈیٹا پر مبنی اور نسبتاً کم خرچ طریقہ دے رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک پورا ورک فلو بن جاتا ہے۔ اپنی طاقت پہچانو، فاؤنڈر مارکیٹ فٹ، رجحانات دیکھو، گاہکوں کے اصل مسئلے سنو، نیٹنوگرافی، مارکیٹ میں خلا ڈھونڈو، منفرد زاویہ، اور پھر دیکھو کہ کیا لوگ پیسے دیں گے، مونیٹائزیشن سگنلز۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ شاید یہ ہو سکتی ہے، جب آپ کو لگے نا کہ آپ کا آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے تو ایک سیکنڈ رک کر اسے ایک سخت گیر سرمایہ کار کی نظر سے دیکھیں۔ کیا کوئی سمجھدار بندہ اس پر لاکھوں روپے لگائے گا؟ یہ سوال آپ کو شاید حقیقت کے قریب رکھنے میں مدد دے۔ ویسے اگر آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے مزید طریقوں میں دلچسپی ہو تو ویڈیو میں رکاروبن کے تخلیقی عمل پر مبنی ایک اور ویڈیو کا بھی ذکر تھا۔ جی، وہ بھی کافی دلچسپ ہے۔